सिगरेट टणार मिथ्या आरोप नहीं रैगिंग। पॉलिटेक्निक कॉलेज रे एबे भी चली इंग्रेज शासन। सही कॉलेज रे एबे भी चली सीनियर मानकर जूनियर को ऊपर रैगिंग। तांकु समर्थन करुछंती कॉलेज कर्तृपक्ष। एभली सांघातिक अभियोग आनिले सही कॉलेज रो निरीह छात्री। घटना घटी जगतसिंहपुर जिला नाउगां थाना जामुगां स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज रे। एही कॉलेज रो दुई छात्री को रैगिंग करा जाइथिबा अभियोग होइछि। अभियोग मुताबक राति अधरे कबाट पिटिले निर्दिष्ट किछि वरिष्ठ छात्री। सिगरेट टाणुथिबार मिथ्या आरोप लगाइले। घर को भल करी तनखी करी किछि न पाइले सुद्धा ता परदिन पुणी तिलकु ताल कले। एक प्रकार मानसिक निर्यातना भितरे द्वितीय वर्षर दुई विद्यार्थी को शेष हॉस्टेल रु बाहर रास्ता देखाई दिया जाइथिला। अभिभावकों को कौनसी सूचना न दे रैगिंग रो शिकार दुई नाबालिका छात्री प्रति कॉलेज कर्तृपक्ष एभली एकपाखिया निष्पत्ति एवं समग्र जिले में आलोड़न सृष्टि करिछि। शुणन्तु एने कौन कहउछंती छात्री जनक। रात खाई जाना जी रात मत गोटे बेड पर बहुत हैरान करते कांदीना मो आखि फुटी जाता मुँह भी फुल जाता कांदीना बहुत ये आसीना तार मोर शोला आम डोर अधा बास खोला जो सब मशा आसते आम मुझे सी शोला मुझे उठीना मशा आसला सीनियर पिला सब सीजन बंद है से ऊपर आसीना डोर नक कले डोर जो नक कले आम खोलिना गलु शोई कहले शोक उठेना तो नहीं जो गली से मत कहले कि तो हाथ गैस कहीं स्मेल हो मुझे कहली कि मो मशा हाथ लगे जाऊँगी सी कहला ता हाथ कहीं हो कौन ऑइंटमेंट स्मेल होपर जो कहले जो आसीना आम रूम चेक कले कह भी रूम चेक करना कि फास्ट आसी आमरी रूम ही चेक कले तापर आम रूम जो चेक कले सीनियर आम रूम आसी चेक कले रूम जो चेक कले कहले कि तुम रूम धुआं देखा स्मेल देखा किंतु से मुझे कहली कि दीदी तुम मुझे शक हो तो तुम चेक करनी रूम से रूम चेक कले सीनियर पिला से किए कौन ना सब सीनियर का ना हो फर्स्ट जो सीनियर थे से केमिकल ब्रांच ना हो कुमारी दीप्तिमय नायक आउ जन केमिकल दीदी अच्छे ना हो गायत्री विश्व आउ दी जन सिविल जन का ना हो काजल ओझा आउ शुभश्री। नहीं तुम कहले ना जो दीदी को मु कहली जे दीदी आपन टिके जणांतु से दीदी का ना कोन से दीदी पास आउट हे गले आज्ञा और से दिन कोन हला सेटू तांको मु कहली कि दीदी तुम जे रूम आम ऊपर शक हो तो तुम रूम चेक कर से रूम चेक कले मो देह बॉडी हाथ मारी चेक कले तांको भी किसी भी मिलानी तो से कहले ठीक अच्छे हम कल मैम को कहले ठीक अच्छे दीदी तुम जहाँ इच्छा कर मो विषय किसी कहबी भी ना तुम जाओ मैम को डायरेक्ट कथा हाँ मैम कहती जो कथा मैम आम कथा कि शुणिले ही ना सीनियर को सागर अध घंटा घंटा लेखा डिस्कसन कले आम कथा कि शुणिले भी ना आम कथा जो कि शुणिले ना पेरेंट्स को कॉल करते पेरेंट्स आसिक कहते फ्राइडे दिन तापर आम को 5टा बेले डाकिले प्रिंसिपल मैम कहले कि आस तुम दी जन आम जाइए दी जन जाक कि प्रिंसिपल मैम कहले कि आज इनसीडेंट से सब जानी आम कहले हाँ यस मैम जानी से कहले कि तो ये सब विषय में किसी कहवाक चाहूनी तुम एथर हॉस्टेल बाहर जाओ आम कहली कि मैम रुहतु हम बाबा माँ से कथा से कहले हाँ कथा किसी ना कि आउ तुम हॉस्टेल रही पार ना जहाँ भी जाओ तुम हॉस्टेल आ रही पार। कॉलेज प्रिंसिपल का नाटा कौन प्रिंसिपल मैम कल्पना प्राणीग्राही कल्पना प्राणी हॉस्टेल बाहर कर देले आज्ञा से कोन हॉस्टेल बाहर कर देले खाए को भी देले नहीं हम कहली कि तुम काली जहाँ भी आम कहली पेरेंट्स कथा से कहले ना किसी कथबार्ता ना जहाँ भी हो तुम काली हॉस्टेल बाहर कथा बाहर जितेबाला भी हो तुम काली हॉस्टेल बाहर कथा बाहर। तेबे पिला जति भूल करि थांती परिवार लोकों को कॉलेज तरफ कोनोसी जोगाजोग करागला नहीं काहेकि जदि पिला भूल करिथिले तेबे रात्रि खाइबा बंद करिले काहेकि सतरे एते बड़ अपराध करिसंती पिला माने जदि भूल करिथिले पिला तांको किछि आर्थिक दंड देई पारिथांते किंतु से नुहे तत्कालीन भावे हॉस्टेल छाड़िबाकू धमक दिया जाइछि काहेकि तथापि दुई पिलांको परिवार लोके सेठाकू जाई अध्यक्षक सह देखा होइतिले तांको निवेदन करी कहिथिले किंतु अध्यक्ष किछि न सुनी सेही दुई पिलांको बाहर करि देइथिले। सेहीपरि अनेक प्रश्न सृष्टि हेउछि
ଏପରି ଯୋଜନାମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଖବର ଦେଲା ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଏଇଭଳିଆ ରେଗିଂ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଖବର ଦେଲା, ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ବାପା ଏମିତି ଏମିତି କଥା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେ ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉନୁ, ରାତି 12ଟାରେ ସିନିୟର ପିଲା 3 ଜଣ ଆସି 4 ଜଣ ଆସି ଆମ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛ, ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ତାଙ୍କ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିନିୟର ପିଲା 3-4 ଜଣ ଆସିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ରୁମ୍ରେ ବାହାରିଲାନି। ତା ବାଦେ ରହିଲେ 2 ଜଣ ସିନିୟର ପିଲା ରହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସିନିୟର ପିଲା ଯେଉଁ 2 ଜଣ ରହିଲେ ସେ ପଛରେ ଡାକିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିଳିଗଲା ଆସ। ଏଇଆ ହେଇକି ସେଠୁ ସେ ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଳାକୁ ନେଇକରି ଯାଇ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ। ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ କହିକି ତାଙ୍କ କତିରେ ଆମର ନମ୍ବର ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି, ସିଏ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେନି। ଯେହେତୁ ନ ଜଣେଇଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଲୁ। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ପଚାରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ବି କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆମ କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେଠୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ତ ସିଓର ନୁହେଁ 100%, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆମେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁକି ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ ହେଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଇଯିବୁ। ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇଯିବନି, ଆଜି ପିଲା ହିଁ ଏଠୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଛାଡ଼ିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିବେନି। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ଏକାଠି କରାଇଲେ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ଏକାଠି କରାଇଲେନି। ମୁଁ ସେଇ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କଲି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକ କି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍ ଆସିଛୁ, ଆମେ 2 ଜଣ ବସିବୁ, କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ନା ଏଇଟା କୋର୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋର୍ଟ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଚାରପତି, ଆମେ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍, ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ କେମିତି କରିବା ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଭଲରେ ପଢ଼ିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏତିକି। ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆମକୁ ଏକଥା ସବୁ ରଖନ୍ତି, କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା କରନ୍ତି ଥରେ କୁହନ୍ତି ବାପା ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଘର ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ସଫା କରିବୁ, ଏମିତି କହନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତ କରିଦିଅ, 2-3 ବର୍ଷ ସରିଗଲେ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ। ପିଲା ଘରକୁ ନେଇ ନାଇଁ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ କହୁନ? ହଁ, ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ। କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ହଁ, କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ଏଠି ଆସିକିରି ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସତରେ ପିଲା ସେଠି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।